kawin anak domba. the wedding ceremony of the Lamb. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, And I heard as it were the voice of a great multitude, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. as the voice of many waters and as the voice of mighty thunder, saying, Haleluya. Hallelujah. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja, For the Lord God omnipotent reigns. marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Let us be glad and rejoice dan memuliakan Dia. and give honor to him. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba For the marriage of the Lamb is come, dan pengantinnya telah siap sedia. and his wife has made herself ready. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. And to her was granted that she would be arrayed in fine linen, clean and white. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. For the fine linen is the righteousness of saints. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. And he said to me, Write, Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Blessed are they which are called to the marriage supper of the Lamb. Katanya lagi kepadaku, And he said to me, perkataan ini adalah benar, The saying true, perkataan-perkataan dari Allah. the true sayings of God. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. And I fell at its feet to worship him. Tetapi ia berkata kepadaku, And he said to me, janganlah berbuat demikian. See, you do it not. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu I am your fellow servant and your brothers yang memiliki kesaksian Yesus. that have the testimony of Jesus. Sembahlah Allah, Worship God. karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Evenu shalom Elohim. Shalom Elohim. Evenu shalom Elohim. Evenu shalom, shalom, shalom Elohim. Evenu shalom Elohim. Evenu shalom Elohim. Evenu shalom, shalom, shalom Elohim. Siapakah di antara kita Who are among us yang datang di dalam perjamuan pernikahan anak domba ilahi itu di alam roh, that come in the spirit in the marriage of the Lamb boleh mengetik dirinya can type di live chat ini. on the live chat? Siapakah yang diundang pada pernikahan kawin anak domba ilahi itu di alam roh, Who are being invited in the spirit realm by the Lord, yang sudah terjadi that has happened di dunia roh. in the spirit realm. Untuk waktu dunia mempelai tidak akan katakan, For the time of this world, the bride will not tell, tetapi pernikahan kawin anak domba ilahi sudah terjadi di alam roh. but the marriage supper of the Lamb is happening in the spiritual realm. Dan seperti inilah penampakan mempelai di alam roh. And this is the presentation of the bride in the spiritual realm. Di antara mempelai-mempelai wanita yang datangnya dari dunia manusia, Among others, brides that come from the world of human. mempelai yang sedang berbicara ini yang terpilih. The bride who is speaking right now is chosen Di antara mempelai yang cantik, among many others beautiful brides, dan dialah yang paling tercantik. and she is the most beautiful, Dengan karakteristik with the characteristic, hati. the heart. Penilaian pernikahan kawin anak domba ilahi. The judgment of the marriage of the Lamb, the divinity Lamb. Penilaian pertama The first judgment, dilihat dari kehidupan sejak lahir seen from the life since she was born sampai saat ini. until now. Apakah memiliki karakter firman atau tidak? Does she have the characteristic of the word or not? Apakah menjadi pelaku firman yang hidup atau tidak? Is she the doer of the living word or not? Apakah mengasihi sesamanya manusia atau tidak? Does she love his brethren, fellow human or not? Karakteristik penilaian kedua.
The assessment characteristic, the third, kecantikan dari hati. the beauty of the heart. Apakah hatinya dipenuhi kasih? Is the heart full of love? Apakah hatinya dipenuhi dengan cinta? Is the heart full of mercy? Apakah hatinya dipenuhi dengan pengampunan 70 kali 7 kali 7? Is the heart full of forgiveness 77 times 7? Apakah hatinya dipenuhi belas kasihan Is the heart full of mercy kepada mereka yang lemah, to them who are weak, kepada mereka yang tertindas, to them who are oppressed, kepada mereka yang membutuhkan? to them who are in need? Hati yang terpilih The chosen heart adalah hati yang terindah is the most beautiful heart dengan 5 karakteristik utama. with the 5 characteristic, the 5. Ada pedang roh, There's a sword of the Spirit, firman Bapa Yahweh. the word of Father Yahweh. Ada buah-buah roh, There's a spirit of the fruit spirits. ada kasih dan belas kasihan. There's love and mercy. Ada ketujuh roh Allah di dalam diri dan hatinya. There's 7 spirit of God in him and her and in the heart. Ada cinta yang membara untuk Bapa Yahweh, There's a burning love for the Father Yahweh, mencintai firman dan kebenaran itu sendiri. loving the word and the truth. Semua karakteristik ini harus terpenuhi di dalam diri setiap mempelai Tuhan. All the characteristic must be fulfilled in the brides of God. Adakah pengorbanan di dalam hidup? Is there any sacrifice in life? Adakah penyangkalan diri dan pemikulan salib yang nyata? Is there self-denying and the bearing of the cross that's real? Adakah pengorbanan untuk sebuah nama yang indah? Is there a sacrifice for a beautiful name? Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim Father Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, membayar harga kedagingan yang jahat di mata kami. pay the price of flesh that is evil in our eyes. Dan semua karakteristik harus terpenuhi oleh setiap mempelai ilahi. And all the characteristic must be fulfilled by the brides of the divinity. Jikalau dunia mensolimi dirimu, If the world did you wrong, jikalau dunia menyakiti dirimu, if the world hurt you, apakah engkau akan membalasnya dengan kasih dan cinta? are you going to repay them with love and mercy? Karakteristik yang pertama dan yang utama adalah The first and the foremost characteristic is kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu love your God with your heart, dan dengan segenap jiwamu dan akal budimu with all of your soul and all of your mind, dan dengan segala apa yang ada di dalam dirimu. with all of there is in you. Apakah di dalam karakteristik ini Is in this characteristic, engkau mengorbankan nyawamu, hartamu untuk kami? you sacrifice your life and your riches for us. Jikalau semua karakter ini ada di dalam dirimu, If all the characteristic is in you, maka engkau layak dan pantas menjadi mempelai terindah bagi surga Bapa Yahweh. so you're worthy of becoming the most beautiful bride for Father Yahweh in heaven. Karena kami menilai hati, Because we judge heart, manusia menilai fisik. man judges physical. Apa yang tersembunyi di dalam hatimu, What's hidden in your heart, hanya kami yang bisa membacanya. we only can read. Hai manusia, Hi, human. ketahui satu hal, Know one thing. apa yang tidak bisa dilihat dan dinilai oleh manusia, What cannot be seen and judged by human, itulah yang kami nilai di dalam dunia ilahi kami. that's what we judge in our divine world. Untuk itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan mata kami. That's why nothing's hidden in our eyes. Semuanya terbuka. Everything's open. Jadi untuk itu, So that's why pengumuman announcement setelah after melihat, seen, melantik, ordained, dan menilai dari segi secara karakteristik setiap poin per poin, after judging all of the characteristic points per point, dan diseleksilah
and being selected, mempelai-mempelai cantik yang terpilih dari dunia manusia, the beautiful brides from the human world. berjumlah The number is 50 orang. 50 people. Penyaringan pertama, The first selection, penyaringan kedua, the second selection, tersisa 30 orang. the remains is 30 people. Penyaringan ketiga, The third selection, tersisa the remaining 15 orang. 15 people. Dan penyaringan yang terakhir And this last selection adalah pengujian api. is the try of fire, Api Tuhan the fire of God yang sangat panas. that is very hot, Yang kalian kenal that you know, dengan baptisan Rohul Kudus, Rohul kebenaran. with the baptism of the Holy Spirit, Spirit of truth, Baptisan api, the fire baptism, api roh Tuhan. the fire of the Spirit of God. Dan didapatilah muncullah mempelai yang paling cantik dan terelok dari dunia manusia. And the most charming and beautiful bride is being selected through that. Biodata alam roh, Biodata, a spiritual realm, status status, pengantin the dari bride from roh Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, Spirit of Father Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Pangeran Ilahi the Prince of Divinity, Yesus Christ. Jesus Christ. Inilah pengantin perempuan dari dunia manusia yang terpilih. This is the bride from the human world that's chosen. Dengan nama Name, Febe Ferawati Hamdani. Feba Faravati Hamdani, Nama di dunia. the worldly name. Nama ilahi The defined name adalah is Mary. Mary. Untuk itu, That's why setiap roh every spirit akan melihat dia will see her dengan terkagum-kagum. in amazement. Karakteristik roh, The characteristic of the spirit, mahkota di atas kepalanya the crown on her head, terdiri dari 12 bintang rasul, consists of 12 stars of the apostles. dan nama bintang dan rasul itu ada di atas mahkota kepala mempelai. And the names of the apostles are on the head of the bride. Mata mempelai The eyes of the bride, ada pelangi, there is rainbow in it. dan di bawah kaki mempelai And on her feet, ada bulan. there's a moon. Jadi perpaduan yang sangat indah, bukan? It's a beautiful combination, isn't it? Terkadang pada saat mempelai bertugas, Sometimes when the bride is on duty, mukanya akan memancarkan seperti cahaya matahari. the face is shining like the sun. Jadi karakteristik roh, So the characteristic of the spirit, dia memiliki sepatu berlian, she has a diamond shoes, cincin materai khusus dari Yesus Christ special ring, seal ring from Jesus Christ sebagai tanda pengikat mempelai yang paling teristimewa. as the binding mark, a special binding mark that is so special. Mata fisik manusia tidak bisa melihat. The physical eyes of human being cannot see. Untuk itu kami memberitahukan That's why we tell dari dunia kami ilahi. from our world, spiritual world, Tertanda tangan malaikat Gabriel. signed by Gabriel the angel. Untuk itu bersukacitalah hai bumi, That's by be joyful, O earth, bersukacitalah hai dunia, be joyful all the world, karena anak di atas segala raja telah lahir bagimu, because Son of the King of Kings has been born for you, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dunia yang gelap ini, and she will give birth to a son for this dark world. dan dia meminta anak perempuan And she also asked for a daughter. bernama rohnya Mary The name is Ronya Mary, untuk turun ke tengah-tengah dunia ini, to come into this world yang kalian kenal Maryam. that you know as Mary. Untuk itu akan lahir di mempelai, So that's why the bride will give birth to menunggu waktu dunia. in a world time. Bersukacitalah hai dunia, Be joyful, O the world. bergembiralah hai dunia, Be cheerful, O the world. karena kabar sukacita ini datang dari dunia ilahi, Because this good news comes from the world of divinity, datang dari dunia Bapa Yahweh. comes from the world of Father Yahweh. Kabar sukacita